हेलो फ्रेंड्स, मु रोजालिन। आज मु आपण मन पाखक नहीं आसी पोई डंकराई आमे केमिति बनाइबा चलंतु देखिबा। फास्ट मु पोई को काटिकी गोटे प्लेट रे रखी देइची। एबे आमे पात्रटी बसाई गैस ऑन करिबा। देखंतु पात्रटी गरम होई सारलानी। सेथिरे आमे 2 रु 3 चम्मच तेल पकाइबा। देखंतु तेलटी गरम होई सारलानी। सेथिरे आमे कटा जाइथिबा पोई को पकाइबा। एमती टिके फ्राई करी नेबे। एबे देखंतु पोईटा हमर भाजी हो जाइछि। हमें गोटे प्लेट रे बाहर करी नबा। देखंतु मु एठी बाहर करी नेइछि। फ्राई करिवा पई मु एठी किछि परिबा काटी के रखी देइछि। आलू, सारू, बाईगण, जन्ही, कंचा कदली। हमें एबे गरम तेल रे कटा जाइथिबा परिबा को टिके भाजी देबा। एमिति टिके छड़ा टिके भाजी देउथिबे। हमें एबे मसला बाटिया पई मु 4 चम्मच सोरिष नहीं जाइछि। अल्प टिके जीरा पकेइबे। अल्प टिके रसुण पकेइबे। मु एठी मीडियम राग करी बोली 3टा सुखिला लंका नेइछि। आपण चाहिले अधिक नहीं परिबे, कम भी नहीं परिबे। आमे बे एडा को पेस्ट करी देबा। देखंतु मु एठी पेस्ट करी देइछि। एई भितर हमर परिबाटा भी भाजी होई जाइछि। आमे गोटे प्लेट रे बाहर करी नेबा। देखंतु मु एठी बाहर करी नेइछि। आमे बे गोटे पात्र बसाई की सेथिरे तेल पकाइबा। तेल टिके गरम हो सारा पर सेथिरे आमे 5 फुटण पकाइबा। सुखिला लंका टिके भाजी हो सारा पर सेथिरे आमे कटा जाइथिबा पियाज को पकाइबा। एमती टिके टिके फ्राई करी नहीं जाउथिबे। देखंतु हमर भाजी हो सारलानी।
ସେଥିରେ ଆମେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ପରିବାକୁ ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲାକୁ ଆମେ ପରିବାରେ ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଭଜା ଯାଇଥିବା ପୋଇକୁ ପକାଇବା। ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁତିକକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ରାଇକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଇ ଆମର ଫୁଟିଲା ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ କଟା ଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ପକାଇବା। ଆଗରୁ ଆପଣ ବାଇଗଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତରକାରୀ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ପକାଇବେ। ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବେ। ଆମେ ସବୁ ପରିବାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଲେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଡଙ୍କ ରାଇ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଆମର ରାଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଉଲରେ ବାହାର କରି ନେଇଛି।
आमर परफेक्टली पोई डंक राई प्रस्तुत। देखो केते सुंदर देखा जाउची, बहुत ही टेस्टी होईची। आपण चाहिए घरे भी ट्राए करि परिबे। जदि आपनको मो वीडियो भल लगुथिबो ताहले लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिवे। जय मां मंगला।